आज आमे पढ़िबा फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା कविता। तो प्रथमे आमे कविताटी को आवृत्ति करिबा, तापरे आमे कवितार विषय वस्तु जानिबा। तो प्रथमे चलंतु कविताटी को आवृत्ति करिबा। देखिली संसारे बसिछि हाट, लोक गहली रे न मिले बाट। दकान पसरा धाडिकी धाडी, बाट दुई पास बसिछि माडी। भुलाइबा पाई गहकी मन, हाटुआंक देख केड़े जतन। हाटुआ बाटुआ अछंती धाई, हाटे किणा बिका करिबा पाई। हाट करिबाकू बड़िला मन, मात्रक नाही तो हातरे धन। बाहारिली हाट देखिबा पाई, दकान मानंकू देखिली चाही। पाटी करुछंती दकानी माने, आस गहकिए मह दकानी। अळप लाभरे छाडुछि माल, भंडा भंडी नाही चीज असल। बुली बुली हाटे मु क्रमे क्रमे, गोटाए दकाने गली प्रथमे। एही दकानटा भारी गहळ, धाईछंती लोक दळकू दळ। हाते बिसा काठी दकानी धरी, बसिछंती जम राजांक परी। दकान रे माल न्याय विचार, किणे से कपाळ फाटे जाहार। तो कविताटी को आपण माने पूरा पढ़ी देबे। जदि मो कविताटी को पूरा पढ़िबी ताहले भिडियोटी बहुत बड़ हो जिवो। तो एबे आमे जानिबा कवितार विषय वस्तु। तो ये होची कविताटी, तो आपण माने देखि देबे। तो एबे आमे जानिबा कवितार विषय वस्तु। तो प्रथमे आमे कवि परिचय जानिबा। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति ओडिया साहित्य जगतरे जड़े क्रांतिकारी स्रष्टा। 1843 मसीहा जानुआरी मास मकर संक्रांति तिथि रे बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्रामर एक मध्यवित्त परिवार जन्मग्रहण करथिले। पितांक नाम लक्ष्मणचरण सेनापति और मातांक नाम तुलसी देवी। माता पितांक विच्छेद पर से पितामही कुचिला देवी द्वारा लालित पालित होइथिले। तांको पितृदत्त नाम थिला वज्रमोहन। तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपानी अधीन रे कार्यरत जड़े देवान थिले। से थिले प्रथम ओडिया क्षुद्र गल्प रेवतीर लेखक। तांको द्वारा रचित 4टी उपन्यास ହେଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁ, प्रायश्चित। तांको से अनेक गल्प मध्य रचना करथिले। तांकर गल्प रचना मध्य रेवती, डाकमुंशी, धोड़िया बाबा, सुना बहु, रांडीपुଅ अनंत ए सबु तांकर क्षुद्र गल्प। ओडिशार पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव जनसाधारण मानक उपरे पकाइथिला तार वर्णना फकीरमोहन मु हाट बाहुडा कविता देखिबाकू मिले। तो ओडिशार पाश्चात्य शिक्षार देखिपारे विषय वस्तु। ओडिशार पाश्चात्य शिक्षार की प्रकार प्रभाव जनसाधारण मानक उपरे प्रभाव पकाइथिला तार वर्णना फकीरमोहन मु हाट बाहुडा कविता देखिबाकू मिले। एहा फकीरमोहन एक अन्यतम व्यंगात्मक कविता अटे। जो कविता मध्यरे व्यासकवि तथा कथाकार फकीरमोहन सेनापति जीवन जीविका निर्वाह तथा कृति को व्यंग करी कविंक तत्कालीन घटनावली को उपस्थापन करिसंती। कविंक कविता मध्यरे तांको समय रे घटुथिबा घटनावली को आखि आगरे रखी संसार रूपक हाटरे केउ प्रकार दकान तथा लोकमानकर वृत्ति संपर्क से उल्लेख करिसंती। मो पेज नंबर मध्य दे देछि, आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत भल भावे लिखि पारिबे। प्रथम पंक्ति रे से उल्लेख करिसंती जे संसार रूपक हाटरे धाडी धाडी होई दकान मान सजाई होई रहिछि, जहा तांको समय रे निज कुटुंब पोषिबा पाई व्यक्ति विशेषंकर वृत्ति थिला। से जाऊ जाऊ प्रथमे दकानी अर्थात तांको जीवन यात्रा रे आगे चलीथिबा बेले प्रथम दकानी गोटिए वृत्ति संपर्क रे आलोचना करछंती, जहा वकील मानकर वकीलाती संपर्क रे वर्णना करछंती। न्यायालयर वर्णना करबाकू जाई उल्लेख करिसंती किपरि वकील माने टंका पैसा पाई साधारण लोक मानकू अस्तव्यस्त करी पकाउछंती। वकीलाती क्षेत्र रे वर्णना करबाकू जाई लेखिछंती एही दकानटा भारी गहळ, धाईछंती लोक दळकू दळ। हाते बिसा काठी दकानी धरी, बसिछंती जम राजांक परी।
ଏଠାରେ କବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋକାନ ଓ ଗହଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଡ଼ ଓ ଦୋକାନୀ ବିଶାକାଠି ଧରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟଦାତା ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେପରି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଯମରାଜା ବୋଲି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ମାଲ ସଦୃଶ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଯଦି ଜଣଙ୍କର କପାଳ ଫାଟେ ସେହି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କିପରି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଓକିଲ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଦୋକାନୀ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଚାଟଶାଳୀଟିଏ, ଯାହାକୁ କବିତାରେ ଗୋଡ଼ି ଦୋକାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନୀ ହେଲେ ଅବଧାନ ଓ ସେ ଅବଧାନ ତାଙ୍କ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୋକାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କବିଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଭାବରେ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନୀ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ପାଠ କିଣିବା ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଟକା ଫଳ ରହିଛି ତାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବାଇଗଣ ପୋଷ, ସେକ୍ସପିୟର, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ମିଲଟନ, ହୋମର ଆଦିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଲାତିରୁ ହିଷ୍ଟରୀ, ଫିଲୋସଫି, ବୋଟାନି ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦୋକାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନଥାଏ ସେମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଲା ଫଳ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ, ଭବଭୂତି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଗୋଦାମରେ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କେହି କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସେ ସମୟରେ କିରାଣୀମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ କିରତି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମିଛକୁ ସତ, ସତକୁ ମିଛ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମ ଦେଖିଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପେଜ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ପେଜ 1, ପେଜ 2, ପେଜ 3, ପେଜ 4। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ନିଜ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କବିଙ୍କ କବିତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କ ରଚନା। କେବେ କବି ସଂସାରକୁ ଏକ ହାଟର ଚିତ୍ର ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ କବି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାଟ ବାହୁଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲାଗିଛି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହାଟ ମାତ୍ରକ ମୋହର ପଡ଼ିଲା ବାଟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ମୋ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା।